Amigo, naigasent na kog star migo, dako kay gisent migo. Palihog kog support ani niya migo, palihog lang jud ko migo. Kay usa din siya ka OFW sa Saudi Arabia migo. Gikan ni Rodilia Auxilio. Wow, good job. God bless. Sana mapansin baguhan po. Mao na yang comment migo. Palihog kog support ani amigo. Kay usa ni ka OFW, kaning mga OFW migo, sama na ko way laing gipangandoy migo nga masaksis ra sa kinabuhi migo. Kay dili lalim ding OFW migo. Kay layo ka sa imong pamilya, dapat bawat galaw mo migo mag-amping ka kay wala kay pamilya nga kuyog nimo og magsakit ka. Ma'am, daghang salamat sa imong suporta ma'am. Amping kanunay ma'am. Amping dia ma'am kay wala tay pamilya ma'am. Isa ta ka OFW, isa ta nga bayani sa buong bansa ma'am. Daghang salamat sa imong suporta ma'am. Maskin pag di ka mo send na kog star ma'am, basta mo comment lang ka ma'am. Palihog lang ko ma'am. Amping lang jud permi ma'am kay kita ray magtinabangay diri ma'am. God bless ma'am. Amping kanunay.